Sige, Manny. Pwede na ba akong tulungan? Live. Konting litras. Sige. Yan na. Sige. 1, 2, 3, push. Kaya niya eh. Okay, sige, Manny. Sige, diretso. Diretso. Lala. Wala kang dalang wipes. May utak ko yung wipes eh. Ah, okay. Dito masakit, Manny. Tigas. Di pa. Buelo. Okay, 1, 2, push. 3, push. Balik mo push. Sige, open mo lang to. Open lang ang legs. Yan, yan, yan. Very good. Very good. Sige, tuloy-tuloy, Manny. Very good. Dito na. Habaan mo. Diretso. Yan. Very good. Umiikot. Very good. Follow up. 1, 2, 3, push. Very good. Ang galing. Ay, galing. Ang galing, ang galing. Galing, umirin. Follow up ulit. 1, 2, 3, push. Galing ko. Isa pa. Push. Sige, very good. Sige, Follow Manny. up. 1, 2, 3, push. Okay, kalahati ng ulo. Diretso. Diretso. Konti na lang. 1, 2, 3, push. Sige, open ang legs mo, Manny. Open. Okay na. Bro. Grabe ka lang. Ibabasan natin yung ulo ng paglabas. Grabe ka lang. 11:54. Okay, labas lang natin yung ano niya. Galing mo ulit. Baby girl. Yay! Ikaw na sinagawa si Manny. Wait, hawakan mo, Manny. Okay lang, okay lang. Baka lang pa isa. Kasi si... Ay, gusto ko marinig. Grabe yun siya. Kasi bako. Hindi naman. Pero natawag tayo sa heartbeat niya. Yung nag-1 ano. Oo.